Donc, شفنا في la vidéo اللي فاتت représentation de النيومة تاع l'éthane خرجنا في هاد لا فورم عطيت des indices pour HA et HB قلنا pour dessiner هاد لا فورم نفوتو على كرام دوكا نحكي على لي ستيريزومير دو كونفورماسيون تاع هاد لا ستركتور باش نحكوا على لي ستيريزومير دو كونفورماسيون تاع هاد لا ستركتور خصني نحكي على لاكس سي سي قلنا لا كونديسيون باش نحكوا على لي ستيريزومير دو كونفورماسيون خص لا موليكول يكون فيها ان لاكس سي سي ها لاكس سي سي باش نشوف لي كيما نقولوا لي ديفيرونت فورم تاع لي ستيريزومير دو كونفورماسيون تاع لا ستركتور نحكم لاكس سي سي وندير une rotation simple autour de cet axe. Une simple rotation autour de cet axe. Bien sûr, c'est la molécule. La molécule de l'éthane. C'est la molécule. Je vais chercher les différentes formes des stéréisomères de conformation de l'éthane. À l'axe CC. Je fixe les substituants à un atome de carbone. هذا راني شاده فيكسيه كيما هكا. وندير libre rotation autour de l'axe CC. Maintenant rotation تاع les substituants تاع le carbone numéro 2. هادو تصرا لهم rotation. OK? Libre rotation autour de l'axe CC. Maintenant fixer هذا وندير libre rotation تاع هاد l'axe تاع هاد les substituants تاع deuxième plan. Bon, l'angle اللي غادي نخيره باش ندير لي روتاسيون شحال ندير روتاسيون 180 120 l'angle نديره دي روتاسيون دو 60 دوغري معناتها عندي هاد لا فورم اللي خرجت فيها لا بروميير هنا قلنا اش ا هنا اش هنا اش هنا اش بي هنا اش وهنا اش هذه يسموها une conformation. C'est une conformation éclipsée. باش caractériser alpha angle dièdre égale 0 degré. Alpha entre quoi et quoi? Entre HA et HB. OK? Quand on dit libre rotation, une simple rotation autour de l'axe CC. La rotation, on dira un angle 60. Dire rotation 60. Terme, les substituants du deuxième plan. Des rotations à 60. Terme, le sens de rotation, on va dire le sens les aiguilles d'une montre. Tu as fait le sens. 60. 60. J'obtiens une forme. Donc le HA. Regarde qui m'a le premier plan. Mais je fixe. Je vais le deuxième plan. J'obtiens une forme. Il se mouvera une forme décalée. Le HB est là. Parce que dire ça avec هذا. هنا ما بين الاش ا وهذا الاش وهذا الاش وهذا الاش كاين 120 اوكي 120 كندير 60 نجي هنا 60 120 sur 2 هذه هي 60 هايلا يجي الاش بي هنا هذا وين يجي هنا 60 في النص هذه 120 والنص تاعها سي 60 هنا اش وهنا هذا وين يجي هنا 60. OK, j'obtiens une conformation décalée. Elle est caractérisée par alpha égale, bien sûr, les substituants HA et HB égale 60 degrés. Qui n'a que stabilité, parce que qui n'a que des conformations, on a une conformation plus stable ou la moins stable. Là, éclipsée décalée. Quelle est la conformation la plus stable? Qu'est-ce qu'on a la conformation la plus stable? On a la conformation la plus stable l'énergie potentielle. Parce qu'un système qui n'a un système stabilité un système, كل ما نقصت l'énergie potentielle, كل ما زادت la stabilité un système. Qui n'a molécule organique, chimie organique, la molécule qui est plus stable, il a quand l'énergie potentielle plus faible, صغيرة. هنا le passage de cette conformation à la conformation, le système TI
يخسر énergie potentielle égale moins 12 معناتها كي نقولوا خسر معناتها moins 12 كيلو جول مول moins 1 اوكي sur مول ولا مول moins 1 معناتها الا كانت عندي énergie potentielle هذه نسميها conformation A وهذه conformation B معناتها شنو نقول l'énergie potentielle تاع A هنايا A moins 12 كيلو جول هي l'énergie potentielle تاع B معناتها EA نقص منه 12 EA نقص منه 12 j'obtiens le EB l'énergie potentielle تاع B معناتها شنو نجم نقول EB غادي يكون صغير على EA واش نجم نقول B كل ما نقصت l'énergie potentielle تزيد la stabilité B plus stable que A. Ok. هذه en fonction de l'énergie potentielle. Ça peut expliquer les choses chimiquement. هنايا. على هذه moins stable على هذه. هنا نحكوا على le gain stérique. كيف le gain stérique ou l'encombrement stérique entre هاد les substituants. هنا نحكي على un gain stérique. هذا ديرونجي هذا gain stérique entre HA et HB. نحكي gain stérique entre les deux substituants. Le gain stérique في هاد la molécule ولا في هاد la molécule. كي نكومباري le gain stérique في هذه ولا في هذه هنا le gain stérique est maximal. OK parce que راه بروش لبعضهم ال HA et HB. هنا le gain stérique est كاين gain stérique بصح راه minimal. Ok معناتها une conformation décalée toujours تكون plus stable على une conformation éclipsée. الحاجة الأولى نحكي على énergie potentielle تاع une décalée تكون plus faible وحاجة الزوجة نحكي على le gain stérique في l'éclipsée غادي يكون maximal و le gain stérique في une décalée غادي يكون minimal.